ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣର ନୂଆ ତରିକା। ଦାମୀ ଗାଡ଼ିରେ କରୁଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ। କୁହୁଡ଼ି ନିକଟରେ NH-16ରେ ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସର ଗାଡ଼ି ମୋଟର ତନଖି ବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀ। 53 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ସହ 2 ମହିଳା ସମେତ 4 ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ପୋଲିସ। ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଦାମୀ କାର ସହିତ 3000 ଟଙ୍କା ଓ 7ଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଜବତ କରିଛି ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ସାହୁ 29 ବର୍ଷ, ନାରାୟଣ ସାହୁ 39 ବର୍ଷ, ଅଜୟ ସାହୁ 21 ବର୍ଷ, ଶଙ୍କର ପ୍ରଧାନ 31 ବର୍ଷ, ଅନିତା ପଣ୍ଡା 33 ବର୍ଷ, ପିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ 21 ବର୍ଷ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ହେଉଥିଲା ଗଞ୍ଜେଇ ଚୋରା ଚାଲାଣ। ଏନେଇ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ପରିସରରେ ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା IIC ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି SDPO ଅନିଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି। सर कौन कहिबे आज गंजेई वितरण खबर ହେଇଛି କେତେ आज हमर टांगी पुलिस की चोरा गंजेई चालन गोटे बड़ सफलता मिली। आज सकाळु हमर टांगी थानार पुलिस कर्मचारी मैंने MV चेकिंग करथिले NH रे। ए समय गोटे आमेज कार आସୁଥିଲା ताको संदेह रे से अटकेले किंतु से न अटके पळौतला। पुलिस ताको चेस कले धरिले तो सर्च कला भीतर देखला 4 जन पुरुष थे, 2 जन लेडीज थे और से स्मेल आसूला गंजेर। तेणु से सर्च कला गंजेई मिलता जमी आवश्यक जो प्रोसेस आम सब सीजर जबती कराए से अनुसार करा केस 53 केजी गंजेई जबत होती एवं 4 जन पुरुष 2 जन महिला गिरफ होती कोर्ट चालान अन्य जिन मोबाइल सीजर हो पर्सनाल बिलोंगिंग्स जोड़ा अच्छी जोड़ा कि गंजेई चोरा चालान व्यवहार करते सेगुड़ा जबत कर आसुचुली जहाँ वर्षन अच्छी आम पचरा पचरी कर गंजाम साइड आसुले भुवनेश्वर प्राय कि बाहर राज्य चालान करते बाहर राज्यर जना पड़े बाहर राज्य आंतर राज्य चोरा चालान गंजेई कारबार लिप्त थिबार संदेह करा अधिक तदंत आमर जारी रही IIC तदंत करुछंदी देखुछु आप नेक्स्ट स्टेप कौन करा तदंत जारी रही।